नमस्कार कुक विथ मुचना चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आज केतोटी नुआ नुआ टिप अच्छी आ भल भल टिप अच्छी। वीडियो को स्किप न कर देखा अनुरोध रहा। तो चलतु एवं वीडियो आरंभ करवा। यही बोतल कभरटा खोलने को बहुत कष्ट हुए, जमा भी खोलेनी। जदि पूरा खापर पड़ जाइए से जमा खोली खोली जिते भिड़िले भी सी खोलेनी। तो सेतबेले आम कौन करवा, एमती नहीं आसवा धरवा, गोटे कपड़ा नहीं आसवा, जेकोसी कपड़ा तलपटू एमती धरवा बोतल को। तापर हाथ में आम एमती बेलून किंबा रबर एमती देदेले से सांगे सांगे खोलीज। कभरटा जिते टाइट हेले भी से सांगे सांगे खोलीज। बेलूनटा हाथ में देती गोटे आंगुठी देती, जदि आप चाहिए दी आंगुठी एमती ही देदेवे। एमती देदेले बहुत बढ़िया हम। आशा करछि टिप आपको निश्चय पसंद आसी। जा नेक्स्ट टिप को। एमती पानी बोतल आम घर को सब बेले आसूची। छुरी गरम करके मझिरू एमती काटी देछि। देखंतु एभली भाव में मझिरू काटी देछि। आज आम या भल कम गोटे लगेगा। जितेबाला आम बाहर को जाऊे कैंची किंबा छुरी नौचे आम सीधा सीधी बैग रे पूरी दौचे। जदि बैग रे पुरोचे किंबा पर्स रे पुरोचे से पर्सटी चिरी जीव। छुरी किंबा कैंची धार थाए से लागिकी चिरी जाए। तो आम ताकू कौन करवा, रुमाल एमती बांधिदेवा और बोतल रे पुरेकी पर्स भितर पुरेकी नहीं जावा, किसी भी असुविधा हेनी। जदि आम ताकू खोला नहीं जावा चिरीबार संभावना रही है। तो से आम एमती ही नहीं पारिबा। एबे जिबा आम नेक्स्ट टिप को। ये देखो मुझे बोतल गोटे नहीं जाइए। ये हूँ हाजमोला बोतल। जेकोसी बोतल किंबा डब्बा हेले भी चलिबो। तार क्याप मझिरे गोटे होल करवा। से मु मार्कर आनिक चिन्ह देदेली। चिन्ह देदेले जमा भी बंका टंका हेनी। जो आप चाहूबे से होल करें। बहुत यूजफुल टिप्टे, भल टिप्टे, देखिले मन खुशी हो। तो जमा भी स्किप करतुनि, आग को देखु। सांग मैंने वीडियो जदि पसंद आसो निश्चय गोटे लाइक देवे। और चैनल जदि नुआ थे प्लीज सब्सक्राइब करने। और पाखे थी बेल बटन में दबे ऑल सिलेक्ट करेंगे, जहाँफल कि मुझे आगे जो वीडियो पकेबे आपन पाखे सर्वप्रथम पहुँची पार। क्यापटा जेहेतु पतला थिला अति सहज होल हो गला। आउ ये क्यापटा टीण वाला थिला, प्लास्टिक नुहे। प्लास्टिक जमा भी नेबेनी। ये देखो यहाँ प्लास्टिक एमती नेबेनी, ये नेबे। और जिते बड़े होल्टी करेंगे साइज रे होल करेंगे। आपन को जेतिकी साइज रो दरकार सेतिकी साइज रो होल करेंगे। तापर हमको एमती फॉइल पेपर टिके दरकार अछि। टिके फॉइल पेपर मोड़ीकी से होल रे रखिदेबा। कारण जदि ढिला हम कि कौन कर, जदि ढिला हम ताहले फॉइल पेपर टिके एमती मोड़ीकी देदेले से ढिला आउ हबनी। देखंतु एठी मु मोहम्बती से लगेबी। से जो साइज रो मोमबत्ती थो से साइज रो होल करेंगे। आ जदि भी टिके ढिला हो गला ताहले गोटे फॉइल पेपर मोड़ीकी टिके देदेवे किंबा कागज। कागज देले तो कागज जलिबो, फॉइल पेपर देवाक पड़िबो। कागज टी लागी जिवो, जेतेले मोमबत्ती लागी लागी आसीबो तळको कागज लागी जिवो। तो सेति पई आमे फॉइल पेपर दे देले भलो हबो। आउ खंडे फॉइल पेपर आमे मोमबत्ती रे गुरै देबा। एठी देखंतु भलो भाबे रे गुरै देछि। कारण जदि आमे फॉइल पेपर गुरै देबा बहुत समय पर्यंत जलिबो। आम पिला बेले एमती डिब्बी जालती, से किरासिनी आ सलिता देकर से डिब्बी जालती। एबे आ से किरासिनी रो डिब्बी कई जालुना, मोहम्बती समस्ते आणुचंती। जदि आम मोहम्बती की तले रखा तले लगेबा तो गोटे जगह रहिबो, कोठी नहीं पारिबानी। एमती आम डिब्बी टाइप रो तैयारी करदेले जोठी चाहिए सेठी नहीं पारिबा। आ सेमती ही से रहितबो, तले आम ताकू लगेबाकू पड़िबोनी। एबे जिबा आम नेक्स्ट टिप को। अंडा आणुचंती पेटी रे। ए जो अंडा पेटी, ये अंडा पेटी की आम फोपाड़ी दौचे। यहाँ कौ कम लगभग बोली आम फोपाड़ी दौचे, किंतु ये अंडा पेटी आमर बहुत कम लगिपर। आठी देखो मुझे कौ कम लगाऊँगी। लैपटॉप चलैला बेले ता तले थोइबा को किसी न थाए। जदि आम तले थोइकी लैपटॉप चलाऊे लैपटॉप टी घोसरा हो जाए, स्क्रैच पड़ जाए ता तलटी। तले जदि किसी दबाक नमती अंडा पेटी आम देपर। जदि आम चाहिए दबा ना कहीं भावे एथर अंडा थुआईला आईस, तो आम केमती लैपटॉप थोइबू। जदि सेमती भावुंट तो न दे पारती। नहले ये पेटी भल कम दब, भल स्टैंड टी तैयारी होगला। देखु जितेबाला आम जोठी घुंचई पार ये आ जो उंच खाल हो रही ना पेटी से पूरा खापिकी रही जाइए लैपटॉप टी। देखु आ जमा भी घुंचैले हलबनी कि पड़बनी कि तल स्क्रैच पड़बनी। लैपटॉप तले पेपर थोई पारिबे किंबा कोनोसी टावल थोई पारिबे। जदि आइस थुआई बोली भावुंट ता ऊपर आपड़ जदि कोनोसी टावल थोईदेवे किंबा पेपर थोईदेवे, पेटी ऊपर थोईके लैपटॉप थोई पारिबे। एबे जिबा आमे नेक्स्ट टिप को।
ଏଇଭଳି ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁ କିଛି ଦିନ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ କାଠି ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଝାଡ଼ୁ ମାରନ୍ତି ତ ସେ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଶୁଭେ। ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଜମା ବି ଫୋପାଡ଼ିବାନି, ଭଲ କାମରେ ଲଗେଇବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଝିଅଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥାଏ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟି ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଛି, ତା ଗୋଡ଼ରେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଳେଇ ଦେଉଛି। କୌଣସି କପଡ଼ା ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଟାୱଲ ହେଉ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକରି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାନ୍ଧିଦେବା ଭଲ ଭାବରେ ସାଇଜ୍ କରିକି ଡବଲ୍ କରିକି ଆମେ ବାନ୍ଧିଦେବା। ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଡୋରରେ ବାନ୍ଧିବାନି, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଖରିକି ସାରିକି ପୁଣି ତାକୁ ସେ କପଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିକି ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ରବର ଥିବ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ, ଏମିତି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରବର ଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ରବର ଥିବ, ତାକୁ 2-3ଟା ଏମୁଣ୍ଡୁ ସେମୁଣ୍ଡୁ ଯାକେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବା। ରବର ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେଇକି ରହିଗଲା। ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ନେଇକି ଆମ ଖଟ ତଳ ହେଉ, ଫ୍ରିଜ୍ ତଳ ହେଉ, ଗଡ଼ରେଜ୍ ତଳ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଖରିକି ହୁଏନି, ସଫା କରି ହୁଏନି, ଖରିକିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଧୂଳି ଗୁଡ଼ା ରହିଯାଏ, ଆମେ ପୋଛା ମାରିପାରନ୍ତିନି, ପୋଛା ତା ଭିତରକୁ ଯାଏନି। ତ ଆମେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଆରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଗଡ଼ରେଜ୍ ତଳ, ଫ୍ରିଜ୍ ତଳ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିପାରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ ତଳ ସଫା କରୁଛି, ଅତି ସହଜରେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଫା ହେଇଯିବ। ଆଉ ନୂଆ ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁ ନେବେନି, ନୂଆ ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁ ନେଲେ ସେ ପୁରା ଓଜନିଆ ହେବ, ନରମ ରହିବ, ସେ ଭଲ ହେବନି। 2-3 ମାସ ଝାଡ଼ୁ ମାରି ସାରିଥିବେ ସେଇ ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁଟି ନେବେ, ସେ ଟିକେ ଟାଣ ରହିବ। ଆଉ ଭିତର ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସଫା କରିଦେଉଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଫା ହେଇଯିବ। ଭଲ ଟୁଲ୍ଟେ ବନିକି ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଝାଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ସରି ଆସିବ ସେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଜମା ବି ଫୋପାଡ଼ିବେନି, ଏମିତି କାମରେ ଲଗାଇବେ। ଫ୍ରିଜ୍ ତଳ ଆମେ ପୋଛା ମାରିପାରୁନେ, ପୋଛା ତା ଭିତରକୁ ଯାଉନି, ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ପୋଛା ମାରିପାରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅସନା ପୁରା ଆସିଛି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତରଭୁଜ ଆମେ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣୁଛେ, ଗୋଟିକିଆ ତରଭୁଜ ଖଣ୍ଡେ ଖାଉଛେ, ଖଣ୍ଡେ ରଖିଦେଉଛେ। ତ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ରଖିବା ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିପାରିବ, ଜମା ପଚିବନି, ଖରାପ ହେବନି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଜମା ବି ହାତ ଲଗାଇବାନି। ଯେତେବେଳେ କାଟିବା, ଯେଉଁ ଫଳଟା ଖାଇବା ତାକୁ ହାତ ମାରିବା, ଯେଉଁଟା ରଖିଦେବା ତାକୁ ଟୋଟାଲି ହାତ ହିଁ ମାରିବାନି। ଯଦି ଆମେ ହାତ ଲଗାଇକି ରଖିବା, ଏମିତି ତରଭୁଜଟି ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ତାପର ଦିନକୁ ଖରାପ ହେଇଯିବ। କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବନି, ହେଲେ ଖାଇଲେ ପାଟିକି ଖରାପ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ପଲିଥିନ୍ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବା, ପଲିଥିନ୍କୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଭର କରିକି ନେଇକି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବା। ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତରଭୁଜଟି ଜମା ବି ଖରାପ ହେବନି, ମାନେ 1-2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। 2 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଆଣିକି ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ବି ଖରାପ ଲାଗିବନି। ଆଉ ପଲିଥିନ୍ଟି ଟାଇଟ୍ କରିକି ଟିକେ ଲଗାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫଲୋ କରିବା, ସବୁ କାମ ଆମକୁ ସହଜ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ସମୟ ଆଉ ପଇସା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜରିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟାଇଟ୍ କରିକି ଲଗାଇଦେଲି, ତାପରେ ନେଇକି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଉଛି। ଏବେ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବା, ଖାଇପାରିବା। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। କିଚେନ୍ ପାଖରେ ଆମକୁ ନିହାତି ଛୋଟ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର ଥାଏ। ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସିଧା ନେଇକି ଅଳିଆକୁ ସେଇଥିରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଜମା ବି କରିବାନି। ଗୋଟେ ଜରି ଦେଇଦେବା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଯାହା ହେଉ, ଚୋପା ହେଉ, ପିଆଜ ଚୋପା ହେଉ, କାଗଜ ହେଉ, ଜରି ହେଉ, ଯାହା ପକାଇବା, ଆମକୁ ଆଉ ତାକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଛାଁ ନେଇକି ତାକୁ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସିଧା ଜରିଟା ନେଇଯିବା, ପକାଇଦେବା, ଫୋପାଡ଼ିଦେବା। ଏମିତି ଟିଣ ଡବା ହେଉ କିମ୍ବା ଏଇଭଳିଆ ଡବା ହେଉ, ଏଇଭଳିଆ ଡବାରେ ଯଦି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଅଳିଆ, କିଚେନ୍ ପାଖରେ ଏଟା ରହେ, ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରେ, ଆମ ହାତ ପାଖରେ ଥାଏ, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜରି ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଏମିତି କ୍ଲିପ୍ ଦେଇଦେବା। ସେ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିବନି, ଚାହିଁଲେ ବି ସେ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଡ଼ି ଯାଇପାରିବନି କି ହଲଚଲ ହେବନି। ଆମେ ଅଳିଆକୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା, ଆଉ କ୍ଲିପ୍କୁ ଟିକେ ବାହାର କରିବା, ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଜରିକୁ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏମିତି ସେ ଯେଉଁ ଡବାଟି ଆମେ ରଖିଲେ ସେ ଡବାଟା ଅସନା ହେବନି, ଆମକୁ ଅତି ସହଜରେ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଜିର ଟିପ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।